नमस्कार बंधुरा तुम्हादेर काछे आज के एक नतून रेसिपि निये एलाम सुजी छानार बरफी। देखो सुजी छानार बरफिर जोन्नो लागछे प्रथमे एक चामच घी दिलाम कड़ाते, एबारे এই যে ছোট বাটির এক বাটি সুজি, এটা কত 50 গ্রাম মতো হবে, এরকম একটা বাটি দিয়ে এটাকে देखो एरकम मतो भाजा होबे। भाजाटा खूब बेशी कालचे होबे ना, एकटु सादाटे सादाटेई थाकबे। ओई कड़ाय हाफ कप मतो जल दिलाम, जल दिए आर ओई बाटिर माप करे चीनी दिए दिलाम। চিনিতে পিঁপড়ে হয় বলে লবঙ্গ দিয়ে রাখি। দেখো চিনিটা বেশ ফুটছে, আর এই যে এতটা ছানা দেব। ছানাটা এই তিন কাপ মতো দুধ আছে, সেটাকে আমি ভিনেগার দিয়ে কাটিয়েছি, আর সেটা একটু দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। देखो बंधुरा छानाटा एकेबारे रसेर मध्य मिशे गेছে, एबारे सुजिटा दिए दिलाम। देखो एबार आरेकटु जल देब, सुजी तो एकटुखानी जल टेने नेয়। देखो बंधुरा ओइटाके ओई सुजिटाके ढाललाम एकटा प्लेटे ढेले, और এইভাবে गरम अवस्थातेই এটাকে এরকমভাবে একটু হাতে ঘি মাখিয়ে নেবে, নিয়ে এটাকে এরকমভাবে সেট করে রেখে দেবো। এবার কাটবো একটু পরে, একটু ঠান্ডা হয়ে যাক। দেখো বন্ধুরা আমার সুজি ছানার বরফি রেডি। তোমরা একবার এইভাবে করে খাবে, কেমন হবে আমাকে কমেন্টে জানিও। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।